Shalom, kopitambito ko vago, sid pihabaran, masa sid emeti duvo valu iso sisam, iso channel sid YouTube, do movit ito ko sid pisisingilan dot sikula sabat dang ongosukod sid boros dorungus, biano no kosubang to kono sid pisisingilan kavalu, sid kwartal do kotolu sid taon duvo na pod omiso. To pinay sa kovyay, amo po kotilombos iti gamato ko dot misisingilo diti, kanato ko miiso sid saralom dot minta dua. O tama sid saralom kerajaan surga it o sundu om kikuasa om it asamod dahay, biano kori ko to koy sid tinaguvangon. Mokiano ako'y di sundunu, it o susi, o mokiano ako'y di barakat antad si surga, supaya songira barajal ako'y di boros no diti, nga ikaw nung papaharati dahay, sampai ano dahay, it onsi do pelajaran diti, sampai kajadi dahay, isok kapapagan vago, sinsalnom do komposisyon do rohani dahay. Terima kasih tama tuminining ko, di doa dahay diti, sabab sokovya iti, isara dahay sin ngaran ni Yesus Kristus, minananggung dahay. Amen. Tampinay sa kovyay biano, dulong di pisisingilan tokow inono, abahavos dot mongus. Na tampinay ano tokow it ayat dohon domon tokow ong biano turus kudot basaon sikula sabat tokow nga sid boros dot kitab malazu iti inono ano tokow sid book dot Mazmur ataupun Zabul duvo na podom turu ayat keso om sid boros dot malazu yadino. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Itino iboros di Raja Daud dot ni pening di toko biano ino patuhan dino nga koligku om keselamatanku kadao om isay ka oti koronokku om isay ka ot i korosiku ong kakal na ituhan domozo-bozo dohon kalot harati dilot ayat na basa di toko. Na to Pinay sinsalam no pimbara jalan biano diti varo pipiro ot pengoduatan toko dot adapat toko do mga jawab iti ong abarajal toko iti pelajaran do biano atau pisisingilan do biano. Keso nunu ot ilabus antad si guvas toko. Koduvo nunu sabab tu sumakit ot tinan utok om it guvas doriniba. Om nunu naku ot kasabab dot ipomatulun di mozodot hoturan do kitab kanangan ko ikosihatan nga kakali dot ontok dot panakit. Humongkob o libasan om antakan itong ulun Kristian dot ong sakit. Nunu o timpa dit Alkitab. Pinay sa kovyay na untuk do mangambat diti pengoduatan diti na oporo toko dot mongilelo nunu o sabab tu varo o sumakit. Nunu sabab tu varo o sumakit. Antawa nga sumakit o riniba. Kelo do sumakit o riniba. Koduvo kuran kelot kalabus antad sid kasalaan atau dosa. Iryogi nunu o kasabab dot kapagasan om kapangazan do riniba. Kuran ka buntukan tulun do banal ko napangazan.
Tahudin no, kurang toko mingkazut vagu om mamanaw vagu sidralan do Tuhan. Tampinay, varo ot iso ot ayat dot ano toko sid Markus kumoduvo ayat ko tolu basaon ko sid malazo iti. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digontong oleh 4 orang. Tampinay, opi basa-basa tokono iso surita sid sa do kitab diti. Kanangkan ko itu lundo kimay. Ang tawa nga lumpuh kasid malazo. Ano to ko ti surita diti antad sid Markus pasal do koduvo o movi onilot pasal lilo na ilan to ko na isurita daw. Na sumuhut diti pelajaran ataupun pisising ilan do sekolah sabat biano diti ilan to ko dot it kimay dino nontok pagido sakit do yadin no. Oleh sebab dot it ko posizon daw banal ko o gumu o dosa daw, kasalanan daw. Sumuhut dot penerangan di Ellen G. White, it guvas daw dit no kimay din no, o topot no, na jadi pagidoya din no to it amu sumuhut yo sido dihukum do kinaringan kanangan ko it kuran mga zaga do guvas. Na tanid ke no, amu i tokow dot abuli memoros dot oleh sebab do dosa no. Ot ko jadi zan dot sumakit rini ba. Okon ko kadang-kadang okon ko it dosa dao kagama do sumakit isi do topot iti pemagunan antad di kinorotuan sin sararam do dosa diti memang ugumunun lay dot tinumimbul lo sakit. Kima tu yad ke no, amu bulit ako tondoson dot kodung sumakit o tulun kisalan. Sabab vare tulun dot sumuhut panal dit tudukan dot kitab kanangan ko ikuran mga zagadit kesehatan daw tepot odong isi do sakit yan ketit sakit dot cancer dot paru-paru kasid malazo. Okon iko monigup antawa nga okon iko minganu isi do di kakanan di korungoy ditit paru-paru daw tepot nontok do cancer paru-paru. Jadi songgo tinantadon dino na iri pana sabab daw antad sid ongo keadaan sid posorili daw it kasabab dati dot ontok isi dot penyakit cancer do paru-paru dino. Nah, tapi naik itinot boroson sin salom do kitab dot okon pumako i kasalan ito ko kondiri topot oleh sebab tu i pemagunaan din ko dosa diti o gumuno ot no simban antad sid kinurugan ido kinoringan makaya dino varono ot araat om varono o sumakit. Sabab iti pemagunaan diti no kuasa no do karaton di rogon. Na yan kinuboros ko dino no, ikimay dino, no kimay sabab ido sa daw kondiri. Nga isoot katamanan daw kantong otomonong sumakit, ino no, it apat tulun di banal ko manaud daw dit untuk sumakit yo sido sampai ang basaon to ko isurita diti yo tino o minongovit dit kimay dino rumikot sid Tuhan Yesus sampai inukab dioti itaap do valay om niulu isumakit dino sid tinoguvangon di Yesus. Na sid tinoguvangon di Yesus it sumakit do kimay dino
Minamoros ni Tuhan Yesus dot ito nga kasalaan no, nompunan no ka. Jadi, it manapul dito ko, mongidu dit panakit dito ko, manahak dito ko, vago dot kung songusan antad sid kasasadan do panyakit, aso vokon, inot kinoringan Yesus kondiri. Na ontok dit sid tinaguvangon di Yesus isumakit do kimay di no. Sid Salom no Markus 2 ayat 5 nakubaro si Tuhan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ong basaon toko itit ayat diti, kasih minamoros, "Hai anakku, oh anakku, it kasalanan nompunan no ka." Padahal ang topot na itulong ni rumikot si Tuhan Yesus din no. Iking nandaw o lingasan Yosido. Topot songira dot nakorikot Yosido sin tinaguvangon ni Yesus tu tinulungan dito nga koruhang daw. Kadi Yesus nompunan ni dosa nuka. Nunukaot hubungan antad silod dosa it kolingasan dot panakit. Ipun do kasansaraan dori ni ba inono ikasalanam dosa dao. No kimay it panakit daw dino dot no kimay isido tanda dot kidusa isido. Ikasabab dino antad sid kondiri daw dit amu minamoduli ditudukan do kitab. Inono sabab dot mositi toko dot ompunan po. Ilabus mantad sid purimon do kisala. Iryogi it kolingasan dino sumusuhot. Na Yesus diti ontok dit minanahak do kolingasan kumaditit ulun do kimay diti. Nompunan dauh it dosa dauh iryogi liningasan dauh. Ang topot no ihal do sumakit dino at tahanan ni dati. Topot ong aso o gama diki Yesus mangampun ditulun nina tantu lingasan pumayo sido nga kakali do varo purimon daw dot ki kasalan yos dosit kinoringan. Nait mananapul dito ko inono ituhan Yesus. Posod dia dot pongus dito ko antad sid sakit dito ko antad sid kasalan dito ko ong sukul dot ito ko diti mokiampun toko daw mokidu toko antad sid kapagasan toko sid pomogunan na itinaborson kudot banal ko o higak o ginako dito ko to sid salom ni ngaran ni Jesus Kristus varo o gama toko lumabus antad sid kasalaan it purimon toko do kisala iryogi sumusuhot it kolingasan dititahak ni Tuhan kumadito ko. Topot amut to ko pumadot o lingasan nga ong punan to ko no agaan to ko no murimon ni ko posisyon to ko sid pamagunan. To apo maulingasan to ko sid pamagunan to gima iti hal do ko lingasan diti tahak do kinoringan. Ong amut to ko lingasan di panakit elan to ko dot sid pamagunan do vago. Atahakan to ko guvas dit amo no elo sumakit. Pamatahakan to ko guvas dit o sempurna asonot retan dot sumakit antawa nga kikapagasan. Tapi nai
Boros do kitab, ong varo o tulun sumakit, om sambayangan di toko. Sinsalem dot penghitungan di toko, mesti hondomon toko mantad dot. Ituhan dino, kelo di sejarah, di komposison ditulun. Om Quran it guvas ditulun dino. Jadi, mulong ko o tutunan toko it tulun di sambayangan atau pintaduan toko ngai kinoringan lebih ko tutun di ulun nino om Quran daw mamasi ditulun nino lebih ko eldan mantad ko itoko sahap pogi om pedungko minta dua toko si di Yesus di minongolikup di dosa diri niba sampai nakasangkapi guvas daw si salib dino na pemozon toko ikinoringan po pagama ikenginan daw si salom ni guvas tulun nino kadung ko mindamo toko no dot kelingasan antan sid ulun nino mamoros toko dot ong ikolingasan dititulun diti manahak dot iso kehormatan sidikaw om supaya ititulun diti karnabus antad sid kapagasan dao om miuma sid kenginan no pagama ono yan ko ikenginan no itino boroson toko sid salom dot doa di toko kuma ditulun di sumakit di pintaduaan di toko. Sumusut ang Pinay, o gumot ening toko sin pamagunan di tidot, bahanal ko obim pupusan. Jadi nunu sabab tu obim pupusan tiri ni ba. Nabiano, varot isot suritaan toko sin iso raja-raja atau iso itongo raja. Hopodom sizam ayat no keso sampai sid hopodom valu. Basaon toko ilot. Surita dilo ilan toko no iti diti kanangan ko i Elia kondiri. Sid salam do boros satu raja-raja hopodom sizam ayat kotolu minomoros ayat diti. Maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai di Berseba yang termasuk wilayah Yahuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Nah itit boroson ayat diti asobokon i Elia. Anaru ti sorita diti topot ong impakangan tokow yadino. I Elia diti songulun dot nabi. Songulun nabi di panal ko akan sang dot mga gazad di bansa dot Israel supaya muli sumamba sid kinoringan. Gima tontok dino i Raja Ahab inakasavo di Isabel. Panal ko potohyang di bansa do Israel antar sid kinoringan gima tuyo timiduvo dino sumamba sid patung do Baal. Na insan tadaw iningutan di Nabi Elia i Raja Ahab om itongo bansa dot Israel om itongo nabi-nabi do Baal do min sabat atau min takad sid burul dot Karmel. Siri no bubukan no antad sid gama dioti pasamba dit korban bakaran dioti. Baik ko it korban bakaran di Elia o tinimpa om tinumbozo do kinoringan doa di Elia sampai pinato di kinoringan dot apoy antad sid surga do monorob dit mezbait sasait persembahan korban bakaran dinitaha di Elia. Antad siri terus dot pinatay di Elia
450 it nabidobal. Iriogi it tolu taun laban dot aso darun dino no pupusan omiriogi ontok no tadau diri o dinumarun banal ko asapo. Tapi nai nga ontok di nagama no yad dino di Elia do pupeng kakat di kabanaran do kinoringan kom korong-rongo po di Isabel dot bahwa nongopatay no itong nabi do Baal sabab to pinatay di Elia. Kadi Isabel subab lebih kurang yad di tiot masa ikaw nga yad ko iyo ti dipinatay no to patazon te ikaw kadit Isabel. Na irino oni korosi di Elia sampai minogidu yalo. Rinu monok di boros di Isabel o minogidu yalo antad sid pemagunan dot Israel. Om iriogi mininson yosido sampai sinuvang yersido sid isot kawasan dit kono ko kawasan pada Israel nga kawasan do Yahuda. Na pengoduatan siti nunu oni korosi nunu oni koronok di Elia tentok diri. Sedangkan sebelum iri banal ko baran iyo sido sampai napatay daw sokovyay itongo na bidobal di minongovit dot nuketi toldu taun laban dot aso darun sidsarum dot bansa dot Israel Yahuda. Na pinay siyembo ikosipan di Elia tentok diri. Tu sampai banal ko rumusi do patazon. Aso no nakukosipan dialo. Tapot sid ayat dot satu raja-raja hopodom sizam ayat do hopod. Naboros siri dot okon ko aso kosipan di Elia. Topot ontok diri iguvas di Elia diti banal ko ohuzan. Antad sid inan daudit ohuzan dino natahakan po yosido vagudot iso ot ugutan kasin malazu do patazon yosido. Na ontok diri no guzu iko si pandaw. Kiko si yosido nga no guzu iko si pandaw. Amu oli o igama daw mengitung tontok dina. Ohuzan itinan omiguvas daw. Na oporlu yosido atau miuma yosido dot mongus podara. Mengitung ogidot samada mogidu antawangamu nga amu yadino sangira no norongo dau it gama di Isabel momoros sidau terus dot minidu yosido. Sodop no diri do minogidu antad sid pemagunan dot Israel. Na tapinay ang mozo toko sid pangalaman di Elia diti elan toko dot varo o pipiro o kasabab dot o pupusan o riniba. Keso songira dot panal no ko holian no ko huzan daw. Koduvo sidsaram dot masa dot huzan iti korongo po do habal dot manakan daw. Ilon na sabab dot kopigavul po tit pipiro hal diti amuno o liyaw igama daw mengitung sampai iko putusan daw nga amuno no kontok sid kenginan dot kinaringan. Tapat to pinay nunuot ano toko dot pisisingilan toko city. Keso amu toko obuli do mga hakim dito lundit neduan do sumangat navagatan natakan. Gam ko tulungan po iningon po yote. Insasamadan po yote.
supaya yoti dino ko guli it kakansangan do tinan om it penghitungan nga olio no harati kadapat no menghitung secara rasional kasid malaso. Tapi na so ko biyay, ang basaon to ko iserita diti elan to ko dot si Salom dot iso raja-raja kapodom si Zam sin ayat do kumapat nakoboros bago do yan diti. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun seharian perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian dia ingin mati, katanya cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Jadi, sinsaral dong do kapagasan di Elia diti, om amu olio igama daw mong ito. Om no tigagang po dit i gama di Isabel mamoro si daw do mamatay daw. Iyon sebab do minogidu ya. Tapi na amo po tilomusku baru boroson ko dot yadin. It mininda ko dioti ataupun ya mininda ko dioti si burul dot Carmel diti. O sa lumeria eh. Tanid ko ino, songira dot toro rikoto no di darun. Kada pas it upacara dot korban bakaran daw. Minanangkus i Elia muli. Sinuhu dawi Raja Ahab dot tepot na mogulu daw tu i Raja Ahab diti sumako dit kereta kuda daw. Tepot yo sido amu minudan sid kereta kuda tinumangkus isido. Nga no kosupan ni daw it kuda di Raja Ahab gam ko yado po pinotolunong di kuda dot mamanaw sid radan dot korikot sid istana di Ahab. Tu itontok di banal ko tuvong tuba rumiko to darun no banal ko asapo. Nah, tan siri no kopitong kisah dioti, om sodop no diri kinarangahan di Elia dot mamatay Isabel. Na tom pinay ohuzan yalo. Kikapagasan atakan po yalo di boros di Isabel. Tu okon-okon komungun sepot tu varano darun no korikot. Akon ko yadi no norong daw tepot mo non suli. Iri no ko tigagang dia sampai do minagiduyo sido. Nga sampai dot iso o masa, iso o hiza dot amo no kadapat yan do mogidu. Amo no kadapat iyo sido dot tumangkos. Tu novian na pagano it tanaga daw. Naka daw amo sinumunsud po iyo sido sid pundot arar. O minumoro so gidot. Deh, o Tuhan, sukup neti. Katazo kuno. Tu iyo ko ditinga kon ko atahan. Amo kadabay katahanon ko yan ko itongo keturunan ko kadaw. Na pinay itinoritan do banal ko sid ko pupuson dot kino pangazan dialo. Na pinay iti hal iti emot to ko do yadin. Pinosimozo di Elia iponghitungan daw di amuno kontok. Pinosimozo daw iponghitungan daw do monghitung dit amu avantang. Pinosimozo daw iponghitungan daw dot pasala di kondiri daw tuminongorungoy di semangat di bangsa Israel dit osotia sintukan. Minongovit yalo do kolunguzan sin kinoringan dit humarap dot yosido dino okuat osotia sin salom dot it penuhuan daw. Topot biano minogidu yalo. Kondiri. Okon ko penuhuan do kinaringan nga minogidu kondiri. Sa pogiom
No purimanan po dialo dot banal ko nasala itindakan daw da yadi no. Minamor sa kinoringan dot nang yadi ti Tuhan. Scoop neti. Manuvo no ataupun patazo kuno to amo kuno katahan kadialo. Tinamboritan dot no pupusan no. Jadi topot so ngira no ko boros yalo do yadi no. No zom iginavo dialo dot yad ko amun no yalo mo inangitung podovokon no zom no ginavo daw tuit kapagasan daw no koboros nakahabal na daw sin kinaringan yan kinakasurat sin iso raja-raja apodom sisam ayat kapat diti iri po kadinom no kodop no yalo iti no hizadot tumabang ikinoringan si di toko si di ano Elia diti nunu sabab tempinay songira dot nakopurimon toko vago dot na ihabal toko sin kinoringan iko susah mi kapagasan toko na purimanan toko no dot tumabang ikinoringan na sinsalom no komposisyon toko tong pinay diti terutama nung iti biano no tu ogumo ti kohong toko iti no COVID o iti no tongo no ginisa no panakit sin pamagunan varo hizadot amu di toko o purimanan dot mozo kinoringan sinsalom dot komposisyon di toko na vago kopurimon toko dot amu toko no alayak dot tumuguvang do kinoringan kopurimon toko dot itoko diti amu no miuma do samadan om pitamangan do kinoringan nga topot no tong Pinay ituhan so mulumul mitamong om manamod dito ko sinsalom no Mazmur tolino podom 4 ayat podom 8 no koboros Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Nunu harati di titong Pinay. Iti no surat iti akon ko baik ko boros. Akon ko baik ko iso janji banal. Topot iso o janji dot so mulumul tulukon do kinaringan do manulung o manamod dito ko o manapul dito ko antad sinsaram no kususan dito ko om kapagasan dito ko. Ano mo to ko no sid Mazmur tolum no podom 4 ayat ko podom 4. Nah, so ngira kavasa to ko sid kususaan purimanan to ko do banda purimanan to ko do baro kinaringan mozo-bozo. Ano mo to ko no itit ayat iti. Supaya iguvas to ko mulong ko o pugos. Tapot elan to ko do kakali do mozo-bozo ikinoringan dito ko. Na to Pinay Sokoviay imatan to ko it kotilombusan ni pelajaran diti atau pisingilan diti. Noko pintadua po i Elia sid Tuhan nokodop no Yosido. Na sinsaram iso raja-raja apodom sizam ayat ko 5 nokoboros bago dot ayat ayan keti. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Nah, nemot to ko na iti. Dan ako pinta dua po i Elia om nokodop. Sinuhuno daw Tuhan i malaikat daw do rumikot. Minomosik di Elia di nokodop. Kadi malaikat tungag po akan ka tinumungag no minakan na i Elia. No kodop no vago i Elia nga topot. Iri agi tinungag no vago di malaikat tungag no akan no ka. Na
nokotungag po yalom nakakanvago na iguvas dialo nengkan sangan no vago. Ielia ang topot do manal ko o huzan o moporludot mongus. Irno sabab dot inovitan kakanan inumon Elia. Imalay kato minongovit. Iriagi Elia ditio perlu dot bongus-songus po antan sin tugas do rohani dao. Na nakapuriman po da yadi no. Nakongusongus yalo. Nakakan yalo no kenum yalo. Na nakosodya no vagi guvas daw itinan daw sumudia do tumambi do kinorengan. Nuno nakajadi selepas iri. Nasanggup yalo Elia do mintana sampai nakatalib yalo sin pemagunan do Yahuda no kendakod sin burul do Horib. Iburul di kinopi tombian di Musa mikinoringan. Nah untuk diri tinunda do Tuhan i Elia do menghitung. Iriogi tinahakan vagu do tugas atau sinuh vagu do Tuhan do gumama i Elia. Gam ko odoro may gama do kinoringan do mamoros si daw. Na i Elia minanumbozo no aso no purimon daudot yad ko natakan yo sido yad ko amu sinang ginafo daw. Nuno na po ipanuhan no kinaringan ni gama daw. Emot to ko sid sarlom no iso raja-raja sid hopodom sizam ayat hopodom iso sampai hopodom pad. Ini mumuy no dialda itong ulun dit 3,000 po it amu tinumundok sinumamba do bal. Ini papagandaw itong ulun din no. Ini mumuy daw i Elisa. Isang ulun dit no tudu do kinoringan do gumanti daw jumadi do nabi. Iriyo gitahudi no. Inongoy isido do toka do kuda. Ikiapoy antad sin surga. Tumongovit dialo muli sin surga. Tapi nay makin dot otuvong iko posisyon nito ko makin no dot oporlu to ko rumikot sin Tuhan. Do mo kitahak hiza dot kadapat to ko mongusongs. Emot to ko dot antan sin no pupusan banal i Elia. Tinahakan do kinoringan hiza do mongusongus. Omirioge no suhuvagu yalo dot gumama sin sarom dot gaman daw sebagai nabi. Inovita gido kinoringan muli sin sorga yalo. Tampinay sa kobyay. Itino iton sido pelajaran toko biana dito. Ang imatan toko it dulung daw. Abahavos no monguska. Harati maza sinduvo sorita do na pelajaran toko biano inono ikeso ihalit ulun no kimay inolingasan di Tuhan Yesus. Koduvo ihal di Nabi Elia di para man ako ng pugos no pupusan. Rinumikot si Tuhan vago. Natahakan dot kekuatan vago do gumama. Miriogi pinangusangus no kinoringan. Kon ko sin pamagunan tapi sin salom do karajaan surga. Na itino perlu toko dot ilan biano diti. Sin salom nuno na po'y kapagasan toko. Sid purimon toko do banal ko kisala toko. Sid varo panakit ni toko. Rumikot toko no sid Tuhan Yesus. Tu isido no kadapat papalabus. Purimon toko do kisala. Isido no kadapat papalabus ni toko. Antad sid oposisyon toko dit. Manako opogos orwalan. Isido no ikadapat mga hatulik oposisyon toko supaya ito ko diti kong songs. Kadan toko no
tumangkus mo gidu antar sin kinoringan. Inay nga songira do to pogos toko rumikot toko no banal sin kinoringan supaya yosido kadapat manahak di toko dot masa ataupun hiza do mengusongus. Amo po ma kadapat toko mengusong sin pemagudan di banal kono penuh do karaton diti. Ipodara kongus toko antar sin purimon toko do kisala. Om varo kesanggupan toko tumahan sin saradom do kasansaraan diti. Sabab yad ko i Elia dit tinakan dot kongus-kongusan. Sangira no koli sin saradom sorga itoko nga ovitan toko di kinoringan muli sin sorga dot amono adain. Tampinay yad no dino ipisisingilan dot sikula sabat pisisingilan kavalu sid kwartal do kavalu kotolu sid taon duvonapod miso. Na yad no dino kano tumuku minta dua toko. Tama sid surga tama di banal ko agazo ko sianon. Yad no dino it adapat dahay. Barajal siti omelan ko dot iyo ko editi porlo dot terus pavagu barajal misi singilo diti boros supaya lebih po kasid malazu dot arado miga madahay do marati itino cuma di dot iso kakansangan bagu dahay semangat dahay do tumahan sampai maksudnya ako'y sid kinoringan sampai korikot ko kem bagusin pemagudan di kendo. Tama sid surga. Terima kasih sabab ikaw minanimpa ko ditit indemon dahay sabab sokovia iti itahak dahay sidikaw maza sid ngaran di Yesus Kristus iminananggung dahay. Amen.